Pozdrav i dobrodošli u novi video na mom kanalu. U današnjem videu radimo beep test. O čemu je riječ? Znači, ideju sam dobio od kanala Back to the Basics. Riječ je o tome da počinjemo sa jednim propadanjem i imamo 45 sekundi pauze i nakon toga nastavljamo s 2 propadanja i penjamo se do određenog dijela propadanja gdje više ne možemo napraviti taj broj u 45 sekundi. Ako niste shvatili, shvatit ćete kada počnemo sa izazovom. Evo, htio bih zahvaliti Marinu i Stjepanu što su odlučili sa mnom danas snimiti i isprobati ovaj izazov. Daću vam feedback na kraju videa i ostavit ću link od Stjepanovog kanala u opisu, to jest od Street Games kanala. I evo, to je to. Želite li vi nešto reći još prije što počnemo? Da ćemo sad se... Da, ok, možemo započeti. Evo ekipa, pokrenut ćemo timer i krenut ćemo sa propadanjima. Znači, u principu radimo jedno propadanje, 45 sekundi odmora i penjemo se sve do gore. I mislim da ću staviti neki rang od početnika do naprednih propadanja, od početnika do naprednih, da. Izgleda odmor. Samo. Da, traži što sam rekao, da se ga neće cubanu. Vidi, ovaj će skočiti, uzbudali. Vidi ovoga, vidi lika, vidi lika. Ora će biti zajebanci, ali realno. Čekaj. A uvijek kad nešto radiš, ekipa je fascinirana, da praviš ruske, ovo ekipa, ovo... Onda nešto ni stoji radit, sjeđeš se kad se ja dođu, vi ste tu vješali. Ali došao je novi park na prečkom, ako si vidio. A ne, znam. Di? Ne, baš. Pokažu ti, možemo oditi, kako shopping, da? Da. Ima sam jedno propadanje, ali ima jebeno stvari, ima iza zastoje. To je na livade tam? Da. Kaj misliš da koliko ćeš doći? Ja mislim da ti najveći doći. Zapravo ne znam Marija. Nemam pojma, nisam dugo, ali dobro, dipovi su mi dobri po nas. Ja bih htio do 25. Podsjećati se. Da, to bi bilo do... To je dosta. Ovo je zanimljivo, ovo će biti ovdje. Da. Vrijeme da bi zgivo je radio. Ili ruski, zabij ruski. Ruski definitivno. Ruski do 5 zapravo. Sa 4? Da. Mogu ti poslije pokazati park, hoćeš. Da ti ga nisi, jesi ga ti vidio? Taj novi park je napravio. Si, slikam mi sam. Budu. Kaj ima? Šta, propadanja? Ima propadanja, ali jedna ima. Manke barove ima kao neslično kao gajnu samo, a slično kao gajnu samo. A su debele ovak? A, da. Ali ima ovaj monkey bar koji tak stane. Ima one niske šipke. Za front. I za zastavu. Ima i ona i za skleko je povišen ovo. Sad je? 4. Koliko? 5. Dobro raditi na čem? Jebo, koliko je snima. Baš ovo da mi krenuo, to uvijek tak staje. Child abuse the bunch, man. Uvijek fascinirano kada se treba. A, kad gleda, kad dođu, onda se... Izgodno sliješu se, ali realno onda mi se čini jedan drugi park, koji mi je najbliži, najbolji. Mislim, onaj mi isto blizu, ali... Kada, tam svi prolaze, to mi je malo... Koji? Taj na prečkom. A? 6. Da.
Dobro, forme za sad okej svima. Sad je live. Bilo bi tužno da sad imamo. Ne bi snimali da je sad teško. Za petu nismo mrtvi. Uvijek bi pao ti već. Dobro vreme, dobro. Može tiša. Sad smo to It's true. It's kinda menacing. I'm in my head, I think, but it's cool. I think I overthink. You got the remedy, then come through. Please do. I got. Ne mora jedna strana više. Gdje su ti ostali ekipa? Pa ima neki faks. Neki znaraju. Zaboravim da ekipa ima fakt, ja ti čilo. Kaj ti delaš? U delaš? Uživaš? Ne, šta ti izgore. Da si rekao. Ja sam bio da si bio već gore pa si rekao. Ma bio sam, ali kaj da odmah. Kaj 8? Television, watch me like news. Talk to me like you can free me. I be in my head. Skoro glava malo. Da, skoro. Kad vidim da nema nijedan park, Brodskih ima dvije jedne. Zapravo imaš na smrticama. Da. Na smrticama, ali opet trebaš doći. Da, trebaš doći tamo. Evo da ti imaš auto, pa ono. A sve ne guđe. Pa no. Sad ti došao bak? Gdje si ti uopće naprešao? Turn that skin for less. They say K.A. beat the Bay, say man you the best. I say I ain't shit if I can't get outside my head, man. Ja sam tamo odradio možda jedan trening, iza nogi je, što? Nisam uopće radio upper tamo. Da, vidio sam da imaš uđe. Ja sam radio da sam 2-3 puta. A to je jedino ako želiš ono biti 3 čuke tamo onda odlučiš. Sa 10? Da. To da ne zaboravim brod, sam pao, ja. Ako sve dođemo do 20, bit će dobro. Biće dobro. A svako ima neki jači. Moram stavno se jedan zove Nikola Stjepan i meni zvigara me stavno. A možda ja ću pušati, ali više volim nekad pulo raditi. A pa to definitivno. My name Martin Elliott, hit me with the sponsor, know I'm reppin' where I live. Get it for me one time, get it for me 2 times, get it for me thrice if you know how it is. Yeah, check. A dobro, nisam 2 dana preko, tako da sam se odmorio zuo. Ja sam isto. Bilo nisam uopće da bi upalo ono kad smo neki radili. Možda ti je promisliti, možda si svaki dan. Da. Dobro, ja sam uopće radio na judu sam bio, pari sam radio. Dobro, ja šta ja sam ponedjeljak radio full body, da sam ubio se. Jučer sam radio noge, ajde, okej. Pa mi se odmorio. Ako ne, jak sam reći. Na frendi kad ne trenkaš 2-3 dana, tako si eksplozivan. Da. Je. Sad je 12. Pa ja uvijek tako jako radim, ja nikad ne radim ono umoran. And I make you a fan. I rep my city, place key in my hand. Yeah, Cali on sin. Monterey Bay living fresh on the brand. Shout out LA just to show you I can. Man, this shit lovely. Ne znam, pametnije da čekaš malo dok zvoni da se duže odmoriš. Da, duže odmoriš ideš. Fred, pa prepolovi se, vidi si. Dobro, da sad i donesa ležac. Kako na koliko imaš? Da.
mislim da ne želim ne gledati. Znači se uđeš. 13, a? Yeah, mobbing in the bill, not the bay, but we bop. This a bop, this a bop. Kako tako brzo cepa? No. Evo, koliko ste vi kilo? Ja sam na 76-7. Ja sam bio na 85 kad sam sedio po tlavu gore. Ja rekao sam da moram sprešao da mi previše. Brina sad na 82, tako ne može, ne. Kad se važe mi netko. Koliko je sad? 14. 3, 2, 1. Kameraman mi srušio vodu, ali u redu. Da, ja sam skušao. Kada sam htio popit vode, ali neću dolje ići. Ne, šans. Imam što ti još jednog asistenta, da nam dodao. Dalje. Ovo je namo zagrijavanje. Korac za 20 stepu. Tek sad kreće bura. Da. Oj, eto. Treba poslije zbrojiti koliko smo napravili zapravo. Jes. Tek sam se išao. Ne baš. Ja sam imao na 6 ponavljanja. Ja, to. Ovo je sad dobio. I ono, odmor 20 sekundi. Kažete, više nikad ne radim više od 15 ponavljanja. Pa dobro. Kaj faga? Da, uvijek ga držim na 15. Sad smo koliko? Sad 17. 16. Koliko? O, 17? 17. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any... Ajde, još. Ajde. To je takav težak. Koliko si rekao imaš? 15 sekundi. Neki 18. Idi malo iza. Da, jebote. Se Poljubili. poljubili. 18. 3. Još. Jebim ti mater, šećin. Pa jesi ili? Dva još, imam dva jebim. Ajde. O! Jebim ti šećin. Kako ti ćemo 19? Ti možeš čekat još malo, htjela. O, kura. Koliko? Please say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my fucking mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot.
Kad si ti prije? To je Lesao Nikola. O, bok te vas. 10 sekundi. Si ga uspio? Ne, 187. To je to. Prva žrtva. Gazi na pol. Na pol. Lokaj. Predvani sam. Be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow with Druga žrtva. Run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world can do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. That energy is like a poison, needs some antiseptic. Odustao sam s filom, koliko je to bilo? 23. 23, 19, 18, da. Evo kipa, ono, nekak sam i mislio da će Stjepan najduže izdržat. Ovo je nekak najviše na izdržljivosti. Dobro, ja to radim, da. Da. A najmanje kila. Da. Ja i Marin cepamo negdje više ono do 15 ponavljanja maks i odustanemo, ali evo. Drago mi da sam izdržao do 19. Kako su vaši dojmovi? Na početku je bilo lagano, ali onda kad je prošlo Oko 10-15, to je već bilo onak mučenje, bakti. Već lagano uzdah krene i pauze postanu skroz male. Da. Ali dobar test za vijet. To definitivno. Svoju mišićnu izdržljivost. Dobro ekipa, nadam se da se svidio video. Možda snimim nekakav isti bip test sa ruskima, to mi je palo na pamet, to bi bilo jako dobro. I evo, nadam se da ste uživali. Pogledajte Stjepanov kanal u opisu definitivno i peace out.